you po. Tagal na kitang naririnig eh. Sinabihan ako ni Pastor Jerry kahapon. Eh, meron kaming tinutulungan na may cancer. So naisip ko si Pastor baka pwedeng tawag doon healing prayer or masama sa prayer. Kulang na lang sa'yo, magpastor ka. Kasi you are doing the work of God, helping people. Siguro kinokonvict ka na, sir, ni Lord na ganito. Ang kulang na lang magsabi ka kay Lord, yes, Lord. Asya po. Kasi kita ko marami ka ng mga nare-reach out. Opo. Hello, Pastor, mapayag ko. Sabi ko, yung ginagawa niya, gawain ng pastor, helping those who are needy. Siguro sabi ko, nararamdaman yung conviction ni Lord, ang kulang na lang sa kanya yung magsabi, yes, Lord. Pag nagsabi ka, sir, yes, Lord, pare-pareho na tayo. Asya. Siguro may yan, perfect timing. Yes. Dili po itira balay, Pastor. Ayan ka po, pupunta na tayo kay Annabel. Kasama ko sila, Pastor, para sama sa prayers. Kung ano yung pwedeng tulong nila. Mga upay nga kulop, nanay. Kasama ko yung Pastor. Hello po, upay nga kulop. Kaya didi kang sir. Sige. Dinhigad la daman ka. Biscuit mag-pray over ha iya. Asya nga liwat. Opo. Ate Annabel, may data bisita. Kaya adihira Pastor Jerry para makita yung sitwasyon kung ano pwede man gawa para hit at pagpipray ha mo nga tuluyan it yung paggaling. Maupay nga kulok. Ni Pastor Robert, Pastor Jerry. Di nga Google po, kilala niya. Jadi, nakilala ka na iya? Kilala. Sabi niya bukto. Nagtiro ko sakit. Stage 4. Ovarian cancer, stage 4. Ano man, nagpa-doktor ka, Annabel? Ano siringan doktor? Waray na. Ano, nagsiringhay man doktor nga, pag-ampo na lang at tuwa Diyos, takay asya iton. Waray na, nimo angay nga, ibang nga angay paglauman, kundi ang Diyos. Oo, Diyos nga amon gimpapakilala mo, buhi nga Diyos, mahigugmaon nga Diyos, mapinasayloon nga Diyos, kaan na nakilala hiyahit mga nagkikinahanglan nga natuuha iya nga naaron bulig. So, hisir po ni nakilala kaniya nga ginbuligan kaniya dire it aksidente nga nakilaan kaniya kay hiya nagkunik nga diha haimo haamon kay karugan Dios nga abuton ka ano Annabel. Annabel karugan Dios abuton ka karugan Dios magbuhat hin milagro haimo kon natuo ka iya nga makakapagbuhat hin milagro haimo ha it sitwasyon it nimo yan ha it makita nga mga tao masering ay kuan na lait, adlaw na lait, bulan na lait, it ginihinulat, etc. Iba naman, masering, kairo ni Annabel, it nga, so ganit iti ang sitwasyon, pero kung magtuo ka kan Jesus, wala imposible ha iya. Damo na, Annabel, damo na amon mga nakadto, ginampo, nga, mga waray na liwat hira, Lisawaan ng doktor, ginseringiran doktor, pag sa Diyos nala, pag ampo nala, basi ang Diyos nala ang mag-upay haimo, damo na, pero pag daop ni Ginoo,
ginkaluoyan iran Ginoo. Annabel bisa pait ma stage ano nga stage ang gindeklara ha imo han doktor bisan ano nga stage bisa pait kapito Cultural stage. cultural stage no kaya kahit tambalon hit Ginoo wala imposible. Natuod ka ba Annabel kay kung diri ka matuod diri kami mag-aampuhay mo hi kami natuod kami nga it Dios gamanan ako usa ako nga may ku testimony han gintambalakan Ginoo upat an akon mga sakit han baro bata pa ako. Sakit ha ulcer, sakit ha mata, sakit ha atay, ano pa to basta grabe anak mga sakit hadto. Inabutan panahon nga nagsinga kan tatay karog ko na mamatay. Kay diri ko na karog maginan tuson. Hininga sakit. Sa ni tatay Robert pagtatambalon kan Dios. Sering ko sige pag gintambal akit Dios mag-aalaga da ka iya, magsiserbisyo ka iya. Gintambal akad to mismo ginampo akin usa nga pastor instantly na waraan magsuulan ak lawas. Tika nga 1984, March 28, 1984, ginkarawat ko hi Jesus, ginkarawat ko na akon tambalan nga milagrohan Dios sa akon nga da tubtubiyan na. Waray ko na abata nga mga sakit. Wara na mga simptomas. Kaya Annabel diri ak nag-aalang pag sumat ngadto it mga tao habugo sa kalibutan ngait aton Dios magtarambal nga Dios milagroso nga Dios ngan ko itpuhunan la nimo pagtuo nga sa kiti pulong kun matuo ka mo waray imposible ha Dios nga nasa ring man it pulong it Dios sa Exodus 23:25 kun iyo ako pag-aalagaron nga Dios ngan pagsisimbahon akon bibindisyonan iyo mga irimnon nga nanyo mga tinapay ngan akon tatambalon an nga tanan nga mga sakit didaha iyo. Natuod ka ba Annabel nga pagtatambalon ka ni Jesus? It mga tao siguro it mga relatives pagkikitai mo nag-uuraw na hit kahakon hit kaluoy pero nakikita ni Dios iti mo kasing-kasing Annabel. Di kami nakita kami nga may dapanimo opportunity nga makaplagan iton milagruhit Dios. Kaya kinadi kami para buligan ka pag-ampo. So kinahanglan imo pagtuo, ngit among pagtuo mag-uyon. Natuo ka Annabel nga yan ang akulo pag-ampo naton ngadto kan Lord. An milagro di mo makakarawat. Damo na nga may mga cancer, mga stage 4 liwat, mga stage 4, mga gintambal hirahan Ginoo, tinuod dayra Ginoo. Ano? An importante karawato nimo hi Jesus. Hay mo kasing-kasing nga imo personal nga Dios nga manluluwas. Sige. Masunod kay nga pagampo, tikang imo kasing-kasing. Ha? Annabel? Sige, sereng. Amay nga Dios, hiningatak na, nadaop ako ha imo, usa ako, nga makasasala, ha imo atubangan, nangangaro ako, hinkapasayloan, hantanan nga akon nahimo nga sala tikang panakon pagkabata nga daiya na ikinakarawat ko an akon kapasayloan tikang haimo ngan niya na kinakarawat ko ikaw Ginoong Hesus nga akon Dios manluluwas magtarambal ngan milagroso nga Dios nga akon kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus han kaluwasan
nga imo ginhatag ha akon. Isurat it akon ngaran halibrohan kinabuhi base ha imo pagbalik maging kaupod nimo ako ha imo ginhadian. Salamat Jesus nga milagroso ka nga Dios. Igin ko kumitar ko if akon kinabuhi ngan lawas idai mo. Tambala ako kay natuo ako ha imo. Kinakarawat ko an imo milagro ngan pagtambal ha akon. Amen ang akon pagampo. Pangaran ni Jesus. Amen. 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 Annabel, higugmaon ka ni Jesus. Sa tuod ka? Higugmaon ka ni Jesus. Sige, mag-ampo kami. Higampo ka muna kanamon ngan pag pinasalamat kan Lord iti mo katambal. Nasing may Jesus, with long life I will satisfy you. An kaangay la buhaton nga tumuo kita iya ipahayag tet aton gugma. Annabel, ramdam ko nga it milagro hit Dios. Imo maaangkon, ha? Ha? Natuo ka? Sige. Kung inayawan ka ng doktor, hindi ka aayawan ni Jesus. Ha? Pasalamat kan Jesus nga waray itinatakwil, waray isinasalikway Jesus it mga nagkikinanglan na iya. Amen. Sir Jerry, mag-pray tayo. Annabel, may kulay istorya naman hay, bago kami magampo. Ang primero nga miracle nga imo nakarawat, ang milagro ang katalawasan. Yan po yung the greatest miracle nga imo ging karawat ni Jesus Christ sa imo personal na kinabuhi. Nga nakarawat na ni greatest miracle, wala iba kundi ang kaluwasan. Itong mga physical healing, ano pa man, pero pinakadako nga milagro, ang makarawat natin ng kataluwasan. Nga na, daran imo pagkarawat kan Jesus Christ, nakarawat ito nga greatest miracle. Sabi nga, yung greatest miracle, hindi yung bulag na makakita, hindi yung pilay na makalakad, hindi yung patay na mabuhay. The greatest miracle, yung makarawat natin itong kataluwasan. E nasa pulong itong Ginoo, sa Jeremiah 30, verse 17, ikaduhang nga miracle ng kakarawaton nimo. Sabi ni Lord, for I will restore health to you. For I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. Amen. For I will restore health to you, Amen. says the Lord, and your wounds I will heal, declares the Lord. Kaya kami yan na natuo kami nga may da pagbubuhaton ng Ginoo mo. Nakarawat na ning ang greatest miracle, ang panganawang miracle, ang healing para imo physical nga lawas. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shudder, Thank you, Ramon, Jesus. the best. Thank you, Jesus. Kidi Oh, nombre. thank you, Lord. Yes, so. Thank you, Lord. Thank you, Father God, Yes. for this great opportunity that you have given us to us, oh God, Amen. to show who you are Yes, to so God. this person, to Annabel. Lord, you are the great healer, Amen. the Yes, miracle Lord. working God, the way maker,
And God, we declare this to Annabelle and to the people around her, oh God. Thank you for this great opportunity that we can display your power. Yes, We in can Jesus' display, oh name. God, your loving kindness. Yes. We can display your great mercy and your abundant grace, Lord, upon Annabelle. And right now, Father God, you said in your word, oh God, that if we will lay our hands upon the sick shall recover. Amen. Right now, Lord, we lay our hands, oh God, upon the body of Annabelle in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. We believe on what your word says, Lord, that if we will lay our hands upon the sick shall recover. Amen. Lord, In right Jesus' now name. we take authority over this kind of sickness upon her body. We come against the spirit of ovarian Yes, cancer in Jesus' name. in the name Rebuke of it in the name of Jesus. Jesus. We command this ovarian cancer, the spirit of Yes. ovarian cancer, to flee away from this Yes. body of Go Annabelle now in the mighty name of Jesus. And we command the cancer cells to depart and to melt and to die in the name of Jesus. In the name of Jesus, we command every cancer cells to be inactive in the mighty name of Jesus. And through the blood of Jesus, Yes. Lord, we cleanse this whole body of Annabelle from her head down to her feet, Lord God. Yes, Lord. In the name of Jesus, wash her with your precious blood, Lord Jesus. And Lord, thank you so much for the power of your blood cleansing the body of Annabelle, oh God, from any, oh God, contaminations of this kind of sickness, Lord, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, Satan, we command you to take your hands off Yes, in Jesus' against name. her body right now. Yes. Satan, in the name of Jesus, take your hands off against her life in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And Father, right now, Lord God, we declare, oh God, we receive her healing right now. Yes. And Lord, we declare that Annabelle is the healed of the Lord. Yes, Lord. By the stripes of Jesus, she is the healed of the Lord. And we declare, oh God, miracle upon her body in the mighty name of Jesus. God, restore life to Annabelle. Restore health to Annabelle, oh God. Restore healing to Annabelle in the mighty name of Jesus. oh God. Thank you so much, Father, for what you have done upon her life in Jesus' name. God, we declare and we speak to Annabelle, Annabelle, you will not die, but you will declare the works of the Lord upon your life. Annabelle, you will live and you will declare the works of the Lord upon your life. Father, thank you, Lord, that you will use Annabelle, oh God, to declare to this community, Lord, that you are the miracle working God. You are the great healer and a great physician. Thank you, God, hallelujah, for restoring life to Annabelle. Thank you, God, for bringing healing to Annabelle. Thank you for bringing miracle to Annabelle in Jesus' name. Lord, we continue to declare strength upon her body in the name of Jesus. Lord God, we declare, oh God, an appetite, Lord God, for Annabelle, Lord God, to receive food, oh God, in the name of Jesus. Lord, thank you, God. Oh, we entrust her life into your hands, oh God. Thank you so much, God, that in your hands Annabelle will live, oh God. In your hands Annabelle, oh God, will stand strong, oh God. In your hands, Father God, Annabelle will declare what you have done upon her life. We entrust her life into your hands, Father, from this day forth, oh God, and forevermore. Annabelle will stand, oh God, and will go around her house, oh God. People will be amazed of what had happened to her, oh God. And thank you that Annabelle will just share, oh God, will just testify that Jesus healed her. Thank you, Father. We give you all the praise. We give you all the glory, Lord. We pray, God, even for those people who visit her. Thank you, Lord God, that they will be amazed of, Lord God, of
the miracle that you have done to the life of Annabelle in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We entrust the life of Annabelle into your hands, God. Thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Annabelle, kaya nim igkuroo nga sering Jesus, salamat, tambal na ako. Jesus, salamat naman na. Amen. Amen. Hallelujah. Sering Jesus, mabubuhi ako. Jesus, mabubuhay Amen. ako. Magpapahayag ako. Magpapayag ako. Nga gintambal nimo ako. Maging tambal mo ako. Amen. Amen. Pinamati Annabelle ni Jesus an imo deklarasyon, an imo pagyakan nga may pagtuo ha iya. Praise God. Annabelle, maupay ang Dios. Kinarawat na nim an imo katambalan. Diri kita na nalangan ditohan ginseringan doktor, nananangan kita han ginseringan pulungan Dios. Yes. Nga ikaw pinaagihan mga latay, mga labod ni Jesus, di dihan ialawas, gintambal ka na. Amen. Amen. So pag pinasalamat na la Annabelle, pag ginakan, Lord Jesus, salamat, tambal na ako, salamat, wala na ang cancer, wala na ang cancer. Ginhatag na ni Lord ang imo katambalan nga na imo milagro. Pag pinasalamat na la, pag pinasalamat ha iya. Amen. Amen. God bless you, Annabelle. Ayaw ka barakat im sitwasyon. Ginabot ka na ni Jesus. Ha? Sing Pastor Jerry, the greatest miracle is the salvation of your soul. Amen. 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 Thank you, Jesus. You are so good. Amen. Nag-encourage kami nga yung maaramak nga pag kinita kita ititsura ni Annabelle, makaluluoy. Pero hikami it pagkita nam kan Annabelle diri makaluluoy, kundi usa nga instrumento nga gingamit ni Lord para an iya milagro nga naniyagahom makitanan mga tao. If you believe with us, if you agree with us nga hi Annabelle gintambal, diri nakaluoy it iyo makikita kan Annabelle, kundi pasalamat ha Dios nga gintambal hiya, nagmilagro ang Dios sa iya. May da pamamanlala kan Annabelle nga amon gin ministeryohan. Kung habaga hi Annabelle may da patingog an mga iba nam gin pray, langaw na laan ginuhulat pagperma seringan kalagsan. Pastor, kuan na iton wala na paglaom kay langaw na let it ginihinulat, pero kay naluoy ang Dios sa iya, gintambal hiyahan Dios, hirahan Dios. No? So the same God nga amon gindara nga di kan Annabelle para hikapon hi Annabelle hiton higugmahit Dios nga iya makaplagan an milagro. Pero sering pa ni Pastor Jerry kanina, an greatest miracle nga hatag Dios sa aton is the salvation hit aton mga kalag. And yan na we want to offer this gift of salvation ha aton nga tanan, kaupod hi Sir Pony, kaupod hi atin ni Sir Pony, kaupod kita nga tanan kay ini nga miracle of salvation para lain hadto nga natuo nga nakarawat kan Jesus. So dire kami karuyag nga bumaya didi nga hi Annabelle ang nakakarawat han greatest miracle, the salvation of her soul. Kareg namon nga pagbaya namon didi, hikamugi hapon iyon na angkon an a greatest miracle and salvation na niyo kalag. It's not about religion. We do not come to introduce religion. We come to introduce Jesus, our Lord and Savior. So, antes kami lumakat, kareg ko mag-lead in prayer, pag-invite kan Jesus nga dahayo makinabuhi. Kung kareg niyo, make this prayer seriously from your heart, nga maglilid ako in prayer. Kareg niyo, nga tanan kita, sige po, iduko nato nit aton mga ulo, nga sunod ka mo hini nga akon yayak noon, himo nga iyo personal. Sumering ka mo, kay nasa ring ha Biblia, Romans chapter 10, verse 9 to 10,
If you confess in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has risen from the dead, you will be saved. Ganun lang kadali yung salvation. Just believe, confess, and receive the salvation. Free gift of God. So, I want to pray a short prayer and follow this prayer after me as your own personal prayer. Sige po. Sabihin natin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako isang makasalanan. Mula pa sa aking pagkabata hanggang ngayon, humihingi po ako ng kapatawaran sa aking makasalanan. Salamat po sa iyong pagpapatawad. At ngayon, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay bilang aking Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa kaligtasan. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong pagbabalik ay makasama mo ako sa iyong kaharian. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The prayer that you confess is the acceptance of salvation through the Lord Jesus Christ. And now I will pray for you. Father, in the mighty name of Jesus, thank you, God, for this great privilege, Father God, that these people around here in this house, Lord God, they had accept you as your Lord and as their Lord and Savior. Thank you, God, that you are the God who forgives. You are the God who loves anyone. Lord, we thank you so much for this great opportunity that you had given to everyone around right now. Lord, thank you so much for their confession, that they confess that you are Lord as their Lord and Savior, and they receive the salvation. Thank you so much, Father. I entrust the lives of these wonderful people around here in this house. I entrust their lives into your hands, Father God. Have your way, Holy Spirit. Thank you that you will continue to, they will continue to know you in a very personal way. Thank you so much, Father. We give you all the praise, we give you all the glory in Jesus' name. Amen. Thank you very much. God bless you po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat po. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Mga didila ka, dede? Mga relatives. Oo. Oo.